ଆମର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ପୂଜାରୀ, ମାଙ୍କର ନାମ ମାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଲ୍ଲାସ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ପୂଜାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ପୂଜାରୀ, ତୃତୀୟ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ପୂଜାରୀ, ଚତୁର୍ଥ ଝିଅ ବିହାନ୍ତୀ ପୂଜାରୀ। ଏହି 6 ଜଣ ମିଶି 300 ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍। ଆଉ କଥା ଦୁଇଟା ଲେଖିଛନ୍। ବୈଷ୍ଣବୀ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପୂର୍ବ ନାମ କଣ? କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରେ ରହିଲେ ଏବଂ କାହା ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ? 2 ନମ୍ବରରେ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବାପାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଦଶରଥ। ରାମର ବୁଆ ଦଶରଥ ବୋଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ବୁଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିଛନ୍। କାହାକୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଗନ ଦେଇ କରି ମନ ପିତା ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଗନ ଦେଇ କରି ମନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ। ପୁଅ ଦେଖ ସେହି ଯେ ରାବଣ ମହା ଜାଣି ଅଟୟ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ଯଦି ବେଶ ପୂଜେ ସେହି କରିଲା ଧାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରକୁ ଆହା କରିଲା କାମଣ। ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ରାବଣ। ରାବଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ 4 ବେଦ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଆଉ ରାବଣ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ରାବଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି, ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ପୁଲ୍ୟସ୍ତ ଋଷି, ଆଉ ପୁଲ୍ୟସ୍ତଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବ୍ରହ୍ମ। ପୁଲ୍ୟସ୍ତ ଋଷି 4 ନମ୍ବର ପୁଅ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ରାବଣ ବୋଲେ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ। तो रावण तार कपाल के आंखी देखला मोर मृत्यु केनता कर हेबा तो रावण कपाल लिखा हितला जे सीतार हरण रावण मरण। जदि सीता को चोरी करले मते की मारबा अयोध्या नगरी दशरथंकर पुଅ ही मोर मृत्युर कारण तार पुଅ एठा मते मारबा। तो सही समय रे काना कले जानि काना कले को रावण संगे संग जोगी वेश धारण कले, ब्राह्मण वेश धारण कले आ अयोध्यापुर के जाइछे भिक्षा मागवा पाए। तो दशरथ राजा देखि खुशी हेले काना मागुछ मागो बे। तो रावण काना वाला जानि छ काना कहले जदि सत्य सत्य त्रिवाळ सत्य करबो तरे जिनिस मागी मागी ठीक अछि काना मागुछ मागो। मोर लगे धन संपत्ति सब मोर जीवन के छाड़ी कर सब देता। तो ठीक अच्छे तुम्हें तो सत्य कर मते जहाँ मांगले देव। तुमर देहरे जेते ब्रह्म अच्छे सब मते दान कर। रावण के तू चालाक मुलु माइले जीव सरी देवता संगे चिंता कर दशरथर ब्रह्म के यदि मैं छणे आनबी बोले रामचंद्र जन्म हे नहीं आ मते मारबा लोक किए नहीं। तो ब्रह्म के जते बेले छणे आनी से रावण तार मां नौ केसी के देला दिने नौ केसी एवं तांकर स्वामी विश्रवा ऋषि गाली हेले। तो नो किसी चिंता कले मोर स्वामी तो सबुदिन मते गाली झगड़ करे मोर पुत्र माने राक्षस प्रकृति बोली करे। तो से रावण तो मते विष आनी दैछे से विष के खाई करे मरि जिबि सेटा विष नै थी काहार ब्रह्म थिला दशरथंकर ब्रह्म के रावणकर मां के रावण मां खाई दैछे। आगो नौ केसी गर्भ देख शिशु एक जन्म विभीषण बोली देख ताहारी जे नाम। आगो नौ
কেটি করবো দেখো দ্বিতীয় জন্ম বিভীষণ বলি দেখো তাহারি দশরথଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକେ ରାବଣର ମା ଖାଇକରି ଗର୍ଭବତୀ ବେଲେ ବିଭୀଷଣ କେତେ ଜନ୍ମ କଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଦଶରଥଙ୍କର ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ ନେଇଥି ବୋଲି ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହଉଛି ଦିନେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାତନ ଦେଇ କରି ସୁପୁତେ କରିଲେ ସୁନ୍ଦର ଋଷିଆତି ଯଜ୍ଞ କରିଲେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନିଜେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକେ ଆସିଛନ୍ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣ ବନାଲେ ଆଉ କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଗ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହୋଇଲେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ରୂପ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଆସିକରି ନିଜର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ବନାଲେ କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତ ତିନିଟା ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଚାରିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ବାପା ହେଲେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ବୁଝିପାରୁଛ ଭାଇ ତ ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ କେବଳ ବିଭୀଷଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ ବୋଲେ ହେନ୍ତାଲେ ରାମଙ୍କର ଦୁଇଟା ବାପା ହଉଛି ହଁ ଏନ୍ତି ବୋଲେ ବୋଲେ ଆର ଗୋଟେ ତିନିଟା ବାପା ଅଛନ୍ ତିନିଟା ବାପା ବି ବାହାରି ଯିବେ କିନ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ପୁଅ ଝିଅ ନେହୁତେ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ସେହି ଦେ କରିଲେ ଗମନ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସୁଯୋଜନ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ନେହୁତି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାସକେ ଯାଇଛନ୍ ଦେବତା ମାନେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ଛାର ତୁଚ୍ଛା ମାନବ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ ବୋଇଲେ ଆଉ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରି ତ ଦଶରଥ ରାଜା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ଜଟାଉ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକେ ପଡୁଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜଟାଉ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ ଜଟାଉଙ୍କର ପିଠିରେ ଦଶରଥ ପଡିଲେ ଯାହା ବି ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ ଜଟାଉ ଆଜି ଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ତୁମେ ମୋ ମିତ୍ର ବସ ଆଚ୍ଛା ମିତ୍ର ତ ବସ ଠିକ କଥା ତୁମେ ମାନବ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ ବୋଲିକରି ଜଟାଉ ପଚାରୁଛନ୍ ତ ମୋର ଘରକେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହେବାର ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପାସକେ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜଟାଉ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଘରକେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହେବାର କାହିଁକି ନେଇ ହେବାର ରାବଣ ମୋର ବ୍ରହ୍ମକେ ଛଡେଇ ନେଇଯାଇଛି ଅରୂପା ନାୟକ ଏବଂ ଧରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ବନ୍ଧୁକୁ ମା ଜଗତ ଜନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ତ ଜଟାଉ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି
मुई गोटे उपाय देमी आ तुमके पुओ झियो हेबा जदि उपाय देमी पुओ झियो हेबा बेले सबुठारु बड़ पुओ के मते दान करबा के दशरथ राजा खुशी गले जदि मोर घरे जदि 4-5टा पुओ हेबा गोटे पुओ के तुमके दी देले काहे हेबा ठीक अछि मैं तुमके सत्य कहै जदि मोर घर के पुओ झियो हेबा गोटे पुओ तुमको दान कर ये बड़ पुओ जन्म हेबा ताको मते दान करबा बोली तो जटाऊ कथा बागी तो सेही समय रे स्वर्गपुर रे मैं सुनिथिली कि तुमर घरे परे पुत्रेष्टि यज्ञ कले बोले तुम घरे सुंदर पुओटे जन्म हेबा बजे तुम घर के गोटे में चारटा पुओ आ से मध्य बड़ पुओ के मते दान करबा तो दशरथ राजांकर घरे जिते बेले पुओ जन्म होई कि पुओ के दान करबे के लोभ करी पकाले सामान्य जटाऊ पठी के मित्र सिना बसी कर में कथा दे रही छे मोर एडे बड़ सुंदर पिला के केनता कर दे दे बोली करे ताको तांकर पुओ के दान नै करी तेणु कर जटाऊ मरी गला पर रामचंद्र निजर मित बापा भाभी करी जटाऊ के आंखी ने पठी के आंखी थीते के निजे रामचंद्र निजर पुओ हिसाब रे ताको ग्रहण करे आ से रामचंद्र वैष्णव को कथा देथि तो वैष्णव दिने रामचंद्र को कहे जे मते तुमे पत्नी रूप रे ग्रहण कर तो रामचंद्र कहले नहीं जन्म रे मुझे होचे मर्यादा पुरुष सीता छड़ा अन्य स्त्री में ग्रहण नहीं करि पारे तुमे को कली जुगर में कल्की अवतारे मु साक्षात हेबी तुमे जम्मू कश्मीर गोटे पर्वत रे से जगह रे वैष्णवी रूप रे तुमे पूजा खाउता आ निजे मु कल्की अवतार जेतरे नेबी सेही समय रे तुम संगे मु साक्षात्कार तो सेही वैष्णवी आज पर्यंत जम्मू काश्मीर रे निजे वैष्णवी रूप रे पूजा खाउछन तीन दिन प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ कल्की अवतार नेबे सेही वैष्णवी संगे विवाह करबे तापर पुरी थर सत्य युग आरंभ हेबा धनमती पुजारी सरदापुर रो दीपू आउ दीपू आउ जी कान पत्रू छबो से माँ मानक सर्वारिष्ट मंगल हो बोलो आनंद एक बार ये ग्रामवासी मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोलो तापरे लक्ष्मी विष्णु विवाह कलश कलश स्थापन कर गृह प्रतिष्ठा समय भी कलश स्थापन कर से आम पत्र केतेटा पत्र लगाबार से पत्र ने के देवता पूजा करसन हाथी दिमाग काहे होय छ चिंगली जी बाटालू तक के बाहर विभाग कनु दशा ठीक नहीं आहि सुन संथ जन ओम एवं सोम नामरे किसी टंका प्रदान कले से राधा कृष्ण कोटि परमायु एई थन कोटि का किसी पढ़े तो सुन संथ जन तुम्हें देन मन अरे बुझाई कहूछि पुराण विधान सुन संथ जन तुम्हें देन मन सुन संथ जन तुम्हें देन बुझाई कहूछि पुराण बुझाई कहूछि पुराण दिन कर देख प्रभु पार्वती संगत देख रही समय देख माँ पार्वती महादेव आखि देख देथिले मोरी तुरंत जहाँ खेला सोन सुदन
ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେରା ଶୁଣ ଶୁଣ ବୁଝାଇ କହୁଛି ବୁଝାଇ କହୁଛି ଦିନେ କୈଳାସରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ ଆଖି ଲୁଭି କରି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ମୁଇଁ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ହଉଛି ମହାଦେବ ମୋର ପାଶକୁ ଟିକେ ଆସ ମୋର ପଛ କର ତ ମା ପାର୍ବତୀ କାଣା କଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆସିକରି ଆଖି ଚାହିଁତା ତାଙ୍କର ହାତରେ ରଖିଦେଲେ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଲଲାଟ ବୋଲେ କପାଳକୁ ଲଲାଟ କହନ୍ତି ହୋ ମହାଦେବ ଲଲାଟରୁ ରାକ୍ଷସ ଅନ୍ଧକାସୁର ବୈର ତାହାରି ନାମ মধ্যরে যে দেহু দেখ অত্যাচার কলা এঠু অন্তে যাহেলা শুনতা দুর্বলা কহিবি বুঝাই যাহা জানিছিবি কহিবি বুঝাই কপিলে ন ধরিব হে সাধে কপিলে ন ধরিব হে সাধে ନନିଲ ଆମର ଡହଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବ୍ରଜ କିଶୋର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଏବଂ ବାଣ୍ଡିକଲାରେ 200 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଛାଣିକରି ଆମେ ଏମଏଲଏ କରିବା 200 ଛାଣି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୋଲେ ତ ହଁ ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚଲା ବାଟରେ ସେଇ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ତ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବେଦି ଯାଇଛନ୍ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଅନ୍ଧାରରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଲଲାଟରୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ନାମ ହେଲା ଅନ୍ଧକାସୁର ତ ଅନ୍ଧକାସୁର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ବୋଲିକରି ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ ମହାଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଯେତେ ପାଣିଆ ଅଂଶଟା ଅଛି ଝାଳଟା ବାହାରି ଆସୁଛି ତ ସେଇ ଝାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ନାମ ହେଲା ବାସ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ କରି ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଦେଖିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମିଶିକରି ସେଇ ବାସ୍ତୁ ରାକ୍ଷସକୁ ଭୂମିରେ ଚେପେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ବାସ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ପଚାରୁଛି ମୁଇଁ ତ ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମୋର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ମୋର କାମ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମତେ କାହିଁ ଯେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମିଶିକରି ମତେ ଏଇ ଉପାୟ କହ ତ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତମକୁ ସବୁ ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଯିଏ ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୃହ ବନାବା କଲି ଯୁଗରେ ହଉ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଉ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଲି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯଦି ଗୃହ ବନାବା ସେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଗୃହର ତଲେ କିଏ ରହିବ ଗୃହ ଘରର ତଲେ ବାସ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ରହିବ ଯିଏ ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରବା ତୋର ପୂଜାଟା ଆଗ କରବା ଯଦି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନେଇ କରବା ବେଲେ ତାର ସବୁଦିନ ଘର ଅଶାନ୍ତି ରହିବା ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରବା ବେଲେ ସବୁବେଳେ ଯାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ତୋର ଘରେ ପଡବା ସେ କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ତୁଇ ଭକ୍ଷଣ କରବା ତେଣୁ କରି ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ସମୟରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତୁ ରାକ୍ଷସକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ ଆମେ କଳସ ଢାଲୁଛୁ କି କଳସ ଯାତ୍ରା କଥା ମଧ୍ୟ ତ କଳସ ଢାଳିଲା ସମୟରେ
ଆମେ 5ଟା ପତ୍ର ଦେଇକରି କଳସ ଢାଲବାର କଥା। ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି କହିବେ ଆମ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଖେନ୍ଦା ଭଙ୍ଗି ଆଣିବେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଖେନ୍ଦା ଭଙ୍ଗି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଖେନ୍ଦାକେ ନିକର ଗାଡି ଦଉଛନ୍ କଳସରେ ସେଟା ଗଣି ଗଣି 5ଟା ପତ୍ର କେନ୍ ଦେବାର କଥା। ए मा गोटे गाना देखनी जे कलश साथी ताजे से आम पतन ने टिंकल बाग कलारे सम्मान रक्षा करी 20 टंका प्रदान करिछन। अच्छा आंब पत्र 5टा देବାର କଥା। आंब पत्र होते 100 लक्ष्मी स्वरूप शुभ काम आरंभ करा जाय। ये 5टा लगे दी देलु बोले से आम 5टा आम पत्र के पूजा सुनबो हो प्रथम पत्रे देख गौरी बोली नाम द्वितीय पत्रे देख अन्नपूर्णा दान तृतीय पत्रे देख लक्ष्मी दान चतुर्थरे सरस्वती पंचमरे पूर्ण पार्वती दे रही छति सुर सुजन पार्वती दे रही छति सुर सुजन पत्र कथाए पत्र कथाए उपस्थित कला प्रेमी बंधुगण तथा आबाल वृद्ध वनिता समस्त को मोर नमस्कार। आज यही डहगाँ रे गोटे भागवत टुंगे उद्घाटन है प्रतिष्ठा है यार उपलक्षे पंजारे दंड नृत्य होउची। उक्त दंड नृत्य रे जो व्यक्ति की राधा रे अंशग्रहण करिसंती तांकर सुललित कंठस्वर एवं से होउचंती दंडरत्न उपाधि पाइछन रमाकांत बिशी से आज आम डहगाँ रे समस्त आबाल वृद्ध वनिता जो पुराण आकार बुझाउचंती एथिरे बहुत संतुष्ट होई डहगाँ जीपी नायक सरपंच सुदर्शन हंस से 200 टंका राधा को पुरस्कृत करिसंती। जय कला सुदर्शन हंस आरो गोड़ा कर टिके घों तो आज हमर डहगाँ रे भागवत मंडप उद्घाटन है तो ब्राह्मण महाशय निश्चिंत भाव में वास्तु पूजा करिथिबे नहेले वास्तु पूजा नहीं करबार तक गृहटा केबे शांति नहीं रहे। हाँ तो सही वास्तु पूजा कला समय कलश स्थापन कले 5टा पत्र 5टा देवी रहसन। प्रथम पत्र गौरी द्वितीय पत्र अन्नपूर्णा तृतीय पत्र लक्ष्मी चतुर्थ पत्र सरस्वती एवं पंचम पत्र माँ पार्वती। ये 5टा देवी 5टा पत्र रहसन और से कलश स्थापन कले शुभ कामटा आरंभ है। तापरे बाकी कथबार्ता परे देख लक्ष्मी एवं इंदु 300 भारत मुद्रा प्रदान करें से माँ महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करते से राधा कृष्ण सदा सर्वदा तांकर चरणारविंद रे तांकर मन रही था बड़ आनंद कबार हरि हरि बोल जन्म कला गोटे माँ आउ गोटे माँ कहे मानसी माँ ठीक माँ अच्छे बोले आगे हंता तो 7टा माँ प्रमाण मिलवा 3टा माँ जेने जन्म कला सेटा गोटे माँ आर गोटे माँ हला धरित्री माँ के वर्ष के रज संक्रांति आसी एति लागि ताके मुरादी दिया ताके जेटा भी आर गोटे माँ हला धरित्री माँ ताका केन दिने महाराज आसी
ଯେ ହାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି ମା ସେଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆର ଦୁସରା କେନ୍ତା ବେଶୀ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଜଗାତ ସମୁଦ୍ର 84 ବିଦ୍ୟା ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଲୋକ କିଆ କାଟି ପଇସେ ତମେ ତ ମଣିଷ ଯେନ୍ତା ଜାଣିଲ ଆଚ୍ଛା ଆର କେନ୍ ଦିନ ପୂଜା ଖାଇଛନ୍ ମା धन्यवाद से बंधु को हमारे बड़ा सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ केन नहीं हाँ चलो चलो घर के जिम्मे और बाकी किसी पता जीते अच्छे परे कह हाँ हाँ हे मनर को बाटो खुली रही है ना ঢাকি দিও মাছি সম্বাই গাতে মাছি কছি আছে के मासे उठे पड़ी थी होय को मनर को बाटो हि मनर को बाटो देइछे कुली मा हि मोर मन रजा हि मोर निनी दादा हेलो हेलो मु दर्शक समाज के अनुरोध करुचे जे ऑडियंस भी भद्र व्यक्ति भी कहूचन जो प्रश्न आपण माने करूचन उचित करबा कथा है मना नहीं करबार कोई राधा के भी अनुरोध करुचे जे प्रश्न रो उत्तर देवा लगी बहुत समय लागुचे वर्तमान दंड आरंभ हो आ मझी मझी रे प्रश्न रो उत्तर जनता आज्ञा मन देइछन सेटा गोटे गोटे देबे दंड आरंभ क्या जे दंड जदि आरंभ नहीं हेबा मजा नहीं लागे ना दुई बाजला ना दंड आरंभ करो ननीरा तो बाकी कथाबार्ता करे मनर कबाट देइछे कुलिमा मुनिनी दादा रे बोली ए मनर कबाट होय को मनर कबाट ए मनर कबाट होय को मनर कबाट मनर कबाट देइछे कुलिमा मुनिनी दादा रे बोली मुनिनी दादा मोर केनो नाथ मोर भोला दादा रे बोली दिन बेलिया मुई देखुत पवन केबे आए रे गो मोर पराण दर मते कबाट देइछे कुली मुनि दादा रे बोली के मनर कबाट होय गो मनर कबाट मनर कबाट देइछे कुली मुनि दादा मोर कान नाथ मोर मन दादा रे